आसाम पनत रे अड़ी जास्ती दाग जारी हुई कान खातिर ते 15 लाख हर को नित एटकेटोरे में नाकात कुआ आ नोआ दाग जारी खातिर ते अड़ी कान टोठा को उनु चबाव काना नोआ दाग जारी खातिर ते 62 गोटां हर को गय गुरा काना। आसाम पनत रे नित अड़ी जास्ती दाग जारी काना जहां खातिर ते नितो नेलो काना जे अड़ी गान टोठा रे नित डुबो दारिया चितर नेल नामो काना साउते नित अड़ी गान टोठा रे हासा धसकाव काना और ना हासा धसकाव खातिर ते गेपुन गोटांग हर को बुंगा तलाव काना। आसाम पनत रे दिनम गी दाग जारी काना मेनदो पार्लियामेंट पेगे तुरुई माहा भितरी ते नित हाबित ते गय रिया लेखा दुगे बार गोटांग हुई काना। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पाहटा खना बड़ाई नाम काना जे नित जहां आसाम पनत रे दिनम गी दाग जारी काना जहां खातिर ते नित आसाम पनत रिया पेगे बार गोटांग हनत रे नोआ रिया एसर नेल नामो काना और 30 लाख खन हो जस्ती हर नोआ रिया एटकेटोरे रे नित को मेना का नोआ डुबोदा खातिर ते नित हाबित ते आसाम पनत रे जहां जहां टोठा रे डुबोदा हुए काना ओना को टोठा रेन हर को नित नापाय ठावर को सेटर को और नित हाबित ते 1.5 लाख खन जस्ती हर नित नापाय ठावर को सेटर का को और जहां लगी ते 500 खन हो जस्ती शिविर कैंप को बिनाव का को বাজারে খবৰটো পাইছোঁ ইয়াত মানে পানী ডুবি আছে বুলি গম পালোঁ 4 বজাত গম পোৱাৰ লগে লগে মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লগে লগে দৌৰিলোঁ এই স্থানলৈ আহি দেখা পালোঁ ইয়াত অলৰেডি আমাৰ SDRF আৰু চিভিল SDO আৰু আমাৰ ADC চাৰ্কেল মেডাম সকলোৱে ইয়াত যুদ্ধকালীন চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহাৰ কাৰণে মানে কথা দিয়া নাছিলে আমি নাযাওঁ আমি ইয়াতে থাকিম বহুত সম্পত্তি আছে বহুত প্ৰপাৰ্টি আছে গতিকে এই প্ৰপাৰ্টিবোৰ আমি এৰি নাযাওঁ তেওঁলোকে সেইটো কথা কৈছিলে তথাপি মই SDRF সহায় লৈ পেলাই পাৰ হৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকক বুজাই পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া আহাৰ কাৰণে স্বীকাৰ কৰি আছে অলৰেডি তেওঁলোকক সেফটিং কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা অলৰেডি যোগান ধৰা হৈছে। CWC होते थे बड़ाई नाम काना जे बोकाई गांव त्रिभुवनगढ़ गोलपाड़ा कमरपुर कोकराझार बेरीगांव नलबाड़ी सोनितपुर और दक्षिण सलमारा हनत रे अड़ी जस्ती डुबदा हुई काना जहां जहां टोठा कोना नित हर नापाय ठाउर को सेटर का कोआ उनको हर साव नापाम लगिते आसाम पनत रे नि CM हेमंत बिश्व शर्मा चलाव लेना और उनको जाते नापाय सहित देहन मा को उना रे कथा होय मेता कोआ। That is why, although they are in standby, we have not asked them to start operation. So, ইয়াত দৰং জিলাত NDRF-ৰ এটা টিম এটা ইয়াত কাম কৰি আছে DCয়ে কৈ আছে যে সেকেন্ড টিম এটা লাগে মই চাও সেকেন্ড টিম এটা পঠাবৰ কাৰণে টকাৰ কথাটো নাই তেখেতে কৈছে যিমান ৰিলিফ কৰিব লাগে তোমালোকে কৰি থাকা টকাৰ অসুবিধা নহয় গতিকে এতিয়া মই DC সকলক আপোনালোকে কওঁতে শুনিছে যে হাত খুলি মানুহক সহায় কৰক এই মথাউৰিটো 2004 চনত এবাৰ ভাঙিছিল তেতিয়া বনোৱা হৈছিল 7 চনত ইয়াক ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিল তাৰ পিছত এতিয়ালৈকে ভঙা নাছিল সো সুদীৰ্ঘ 13 বছৰ পিছত বা 15 বছৰ পিছত ঘটনাটো আকৌ এবাৰ হ'ল গতিকে এই মথাউৰিটোৱে সিপাজাৰক একেবাৰে কলাইগাঁও সংলগ্ন কৰে প্ৰায় 82 কিলোমিটাৰ মথাউৰি যিখিনি এৰিয়া দুৰ্বল হ'ল ভাঙিল আমি ততাতয়াকৈ ইয়াক মেৰামতি কৰিব লাগিব। निजा आसाम पनत रे डुबोदा रिया चितर नेल नामो काना जहां रे हर निजिरा जिमी साउते मिहु मेरम डंगरी सानाम को बांचा लगते कुरुमुटुई काना आर नेल नामो काना जे लौकरे लादी काते आको नापाय ठावरे इदि रिया को कुरुमुटु नोआ जहां एसर नेल नामो काना डुबोदा रिया वा डुबोदा खातिर ते नितो हर कोआ एकेटोरे अडिजस्टी बर्ती रिपोर्ट